pasti di sana jam 12 ya? Apa jam 11 siang pasti ya? Mereka jam 11.59 di sana ya. Di kita 12.59. Kita beda sejam. Habis ini mau liburan kemana? Kamu habis dari Singapura kemana? Go home. Oh, after Singapore I go Malaysia. Hati-hati pokoknya di sana. You wanna go to Malaysia? After this I go Malaysia. I go home. This he go home. Kamu mau main sama teman-teman kamu ya? Pada ngomong ke rumah aku coba. Oh. Aku ajak Mailin. Kali mau di sana Mailin sih Mailin nangis. Mailin nangis. Kenapa emang? Minta maaf ya Mailin ada disuruh. Oke. Dapat topi guys. Ini gemes sekali ini boneka kayak gini. Aku bawa pulangnya boleh guys. Six. Row 6. 6 here? Row 6. Row 6. Okay, I'm blind. Guys, ini keren banget cuy. Oh no girl, but what it is. It is what it is. Aku They got it so cool. Oh my god, good face. Why he look like that? Coba. Kita lagi menunggu Kereta. Serem banget. Ini kalau sampai PPT kita jatuh. Pegang aku pegang. Pegangnya mana? Nah, guys, ini boneka yang cantik banget. Udah. Aku cubit. Tadi dicubit. Raka mau bonekanya, boleh. Nggak boleh. Lewatin saya dulu. Boleh katanya. Aku boleh, Bas. Aku sebagai bonekanya boleh. Nggak boleh. Ini boneka yang khusus saya ini. Nggak boleh ada That orang. sounds so wrong. Boneka. Emangnya aku boneka? Boneka. Saya tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bangun tidur langsung bikin sate. Emang sana jam 11 ya sana? Berbangun. Anda baru bangun? Berbangun jam 11. Kapan pulang? Nggak pulang. Nah, gimana gua dong? Ini nanya-nanya. Wait, how many kereta do they have? Probably. That's like a big one. Katanya ada yang mau. Boleh. Cewek itu yang nanya. Nggak boleh gitu kan? Boleh. Guys, kita beli susu. Tebak guys ini Air apa? putih. Air putih tau guys. Kayak guys. Air putih semua. Air putih guys packagingnya kayak gini. Good choice. Hah? It's a bit spicy. It's not. It's not spicy. It gives basreng. Oh, ada sih. Masa? You eat basreng? I don't eat plastic. Gantian dong, Rak. Oke. Nggak boleh. Spill OOTD. Oke guys. Greetings and roots. Welcome to my all-night crew. Next door villain, Scourge of Humanity. You want to be happy? Nonton guys. Training will begin soon. But be warned, the angel works. Kapan nikah besok? Kita nggak guys? Lucu banget ya guys ya. Mas saya yang punya tuh. Nggak boleh ada yang pengeras soalnya. Halo geng. Hello out there. Guys, kalian kalau mau lihat seberapa ramainya, mana kalau ganti kamera ya?
malahnya mau pulang nggak boleh. Boleh. Ngambek bercanda Nggak boleh. Nggak boleh. Pay by wine. Pinjam malah nggak mau. Kapan magic lagi? Kapan? Enggak guys, start. Pokoknya stay tune aja. Nanti bakal ada yang menarik. Kamala pantun dong, pantun. Beli bakso. Cakep, Sama si Ara beli bakso. cakep. Bara lagi sama Jimmy so. Ini timnya guys. Ini ada adiknya malah juga ikut guys. Sure, that was obvious. Obvious about what? Pulang titip oleh-oleh. Oleh-oleh kita. Nih guys, say hello. Ini tim-timnya guys yang mau bantu kita. Itu ada kakak Jason. Ini ada anak kecil satu ini. Ada anak kecil satu. Itu bonekanya dia. Yes. Saya mau masuk tadi. Ini kita yang megang apa gimana ntar? Kalian pegang aja. Megang aja. Boleh nitip ini gak kak? Gue pegang aja. Hah? Gue pegang di depan kalian. Mau apa? Oh elektrik gini. Malah kok saya. Ini Kameranya. Nih. Lu bingung kan? maaf guys. Mau gituin kameranya dulu guys. Oke. Oke guys, Kak Jason lagi nge-live guys. Balikin kamera gimana? Balikin kamera gimana coy? Panik. Oh gini aja. Gini dulu. Sementara gini dulu aja ya. Bisa di sini nih. Iya. Paling kurang. Dua. Sama nggak bisa juga dari bisa kita 2 kali nggak sih biasanya? Tuh, kamera malah bolak-balik nih. Ini. Ini dual. Tapi percuma nggak sih? Kenapa tetap ada gue? Kalian aja pegang. Jangan tetap ada gue. Kalau kamera Halo guys. Itu ada di bawah kamera. Ini Kak Kamala. Hello. Okay, future minions, the girls are going to handle your training. You people are so doomed. Oh, don't listen to her. Although she's usually right. Good luck, everyone. But girl, wait. He's gone, Agnes. It's the anniversary of the day he adopted us. Do you think he forgot? Of course not. It'll be okay, Agnes. Come on. We have a job to do. Let's do this! Okay, everybody. See you in the lab. This is gonna be good. Stay in your row and quickly move down to the last seat. Each pod seats 4 guests per row. Let's go, people! Siapa aja? Okay. Bermain wahana ini. Attention all future minions as you move into the theater. Please stay in your lanes in a single line and move to the furthest right vehicle available. For your own safety, please mind your steps and do not walk behind of the right vehicle. Also, that video recording and picture taking is not allowed on the ride, so please remember to keep any sort of recording devices such as mobile phones and cameras inside your bags before this door opens. Thank you. jadi nih. That's what they say. Kayak bentar ya. Alright, just a gentle reminder that video recording and photography is not allowed on the ride.
So please keep any sort. These are also known as benches. It says here, don't take pictures on videotape. Wait, what is videotape? It means memories. Once in your seats, remove everything from your lap, including children. And then the lap bar will come down. It's like getting a hug from a big metal bar. If you feel uncomfortable in any way, please notify a lab assistant. This is where things get good. We're gonna give Bruno his present. Dicek satu-satu. Cek apa? Dicek satu. Proposal. No video recording is allowed. Alright, future minions, welcome to your first minion training. Lean back and hands up as the left bars are coming up. Alright everybody, welcome to your first minion training. And the training will be an intense training. So please keep your phones and recording devices in your bags or in your pockets right now. No food and drinks are allowed to be consumed during the ride. So please do not open or drink. Thank you. We gotta get you out of here.
dulu guys. Saya mau beli popcorn. Malah mau beli popcorn guys. Kamu mau beli popcorn nggak? Kita mau popcorn. Kita aja yang bayar. Tara bayar sendiri, nggak boleh itu. Lumayan kita dapat yang banana. KWZ. Very banana. Very banana. Dia bener-bener diliatin satu-satu. Kenapa kayak gitu? Iya, tapi gua gak mau aja sih. Ikut kan. Gua ada ini, dia pegang. Ini tadi gue pause bentar. Soalnya lagi dicek kan, gue pause bentar gitu kan. Pas udah ini. Ini di live ya? Iya. Hai guys. Kita lagi menikmati Cici donatur. Enak saya. Banana flavor Cici. So weird. Yuk main lagi yuk, jangan berhenti main. Main apa gitu? Ini mau nggak? Enggak. Ayo guys. Tapi muter-muter, konten lah. Yang lain itu Oh dia mau yang lebih serem katanya. velocity kalau itu. Nanti jam 1 aja. Oh, ayo, Shrek. Yuk. Can we go, Shrek? Ini dulu, ini dulu. Ya, video. Ya. Ini apa nih, video? Kayaknya kita perlu dance dulu deh. Let's go. Kalian berdua. Dance so easy. So easy. Ya Aku agak. pegang. Kan live-nya kan jam 12. Terus pada komplain nih baru jam 11. Kita lupa ini di Singapura. Lupa jamnya. harusnya Lupa jam jamnya. Indonesia. Iya. Mau konten. Kan jadi kayak Singlish. Iya. English. Walawe. Walawe. Oh ini. Gak apa-apa ya, aku yang pegang dulu ya. Soalnya mereka sibuk guys. Papa juga. Boleh. Angry walawe. Pakai kacamata aku nggak sadar kalau dia tuh panas. Pedi kan ada payung. Udah. Lagi. Thank you. Tuh, kalau salah satu ya. Bisa ada dua. Satu lah buat mereka tuh. Boleh. Let's go. Mana Jason? Dia lagi nyari spot. Oh, dia lagi nyari spot. Oke, situ aja. Di sini kepanasan. Rating popcornnya dong. Pokoknya liatin. Malah mukbang nggak sih? Makan mulu popcorn. Banana? Politika masalah? Oh, komen au kalau menurut kalian ini gemes banget. Politika. Joking walawe. Udah? Mau di mana? Sini payungnya. Udah berteduh. Lu mau pegang BTS? Atau lu pegang ini? Iya, taruh aja. Wis.
arahnya ke sana. Oke. Raka lagi di sini. Ini aku pegangin dulu. Saya mau bikin video, yang mau lihat videonya nonton di Jinisa. Jangan lupa follow. Bentar lagi. Follow. Kita bisa lepas dari popcornnya ya. Mana rekannya? Ulang. Udah? 1, 2, 3. Apa namanya? Media nggak ada. Ada ini aja. Kedengeran ya? Ya udah, ini pakai ini aja. Nih gue pegang, ini pegang. Kita lihat lebih jago siapa di atasnya. Anjay, that's battle. Boleh? Kopinya Raka. Take sebelumnya nanti aja, besok gitu. Nggak apa-apa deh. Kita makan dulu. Nanti tinggal gitu ya. Ya. Nih BTS. Teman-teman, sini dikit teman-teman. Satu, dua, tiga. Iya, kali sini. Satu, dua, tiga. Yeay. Lari ke kamera. Let's go. Bagus tapi harus jaga. Ya pegangan gitu kan kali nggak jalan. Dia apa suruh pegang lah. Payung guys. Buat olahraga payung. Tapi kalau makan terus habis itu main roller coaster, mending main roller coaster. Sumpah mata lagi nggak benerin ini. Udah tadi nggak ada yang lewat. Kalau orang ada yang main aja kali. Halo guys. Lagi ngerasa jadi iShow Speed gitu. Oh ya. Lagi IRL. Kalau hasilnya pasti gini-gini aja. Makasih. Kayaknya emang ada yang naik. Ini nunjuknya nggak enak. Pusim Boots. Komedinya kayak komedinya muka aku gitu. Sama itu mau naik apa sekarang? Oke. Oh, konten di sini katanya.
Oh iya. Apa pakai apa? Pakai apa tokatnya? Apa? Ini. Halo guys, bersama saya di sini seputar berita Indonesia. Terpantau lagi ada orang-orang Indonesia di Singapura sekarang sedang menaiki wahana. Terpantau juga owner Jiniso lagi bucin di situ. Siapa tahu ada gen ketiga ya. Oh sudah, sudah kasih bocoran guys. Ayo mana duitnya? Kasih saya. Guys, kita kalau ngeliat ke situ kayak indie gitu loh ya. Ala gitu kan. Cute banget loh mereka. Pokoknya tepuk tangan. Makanya itulah. Lihat guys, jadi hari ini. Kita pakai Jiniso. Makanya langsung aja kalian pakai Jiniso. Karena tadi selama kita jalan-jalan di sini banyak banget yang ngeliatin sananya, jadi kayak Nanti abis ini mau pergi ya? Ngapain? Nggak jadi guys, gue nggak berani. Lalu gue lagi teleponan sama pacarnya. Ayo, Beb. Kerja, Beb. Halo. Mr. Handsome, let's go. Siapa? Oh boleh. Berarti balikin ke jalan. Wah, itu botol ramlet tuh. Mungkin kita end dulu kali ya. Bener dia minum air telurnya, sumpah. Cherry. Jeans. Itu bapak itu yang ngejaga. Kita end dulu kali. Oh, end live. Iya. Nanti balik lagi. Guys, end live ya. Nanti balik lagi. Kita mau ganti baju.